Good day, everyone. So we are now in lesson 11, which is all about kinds of periods or term, effect of laws. So we are going to discuss 6 articles that is related to this topic. So I am Maxina Lagmay, your first reporter for this topic. So before we proceed to our discussion, here is our learning outcomes. At the end of the session, the students will understand the kinds of periods and the effect of laws. So now let's discuss the Article 1193. So Article 1193 talks about obligations with a period. So what does obligation with a period means? It means nga ang effectivity or ang bisa sa isa ka obligation is magdepende siya or magbase siya sa period or term nga nasabutan sa both parties. So it could be silahang agreement kay na sila giset nga date or event wherein if mag-arrive ganito siya nga date or event is it could either dito pa mag-start ilang obligation or dito na dito na mag-end ilahang obligation. So let's put it this way para mas masabtan. So naay duha ka parties nga nag-create og agreement. So after ana is nakabalo na sila sa obligation, kabalo na sila kung unsa ilang dapat buhaton, kabalo sila kung unsa dapat ilahang i-fulfill sa isa't isa. So nanay obligation, as you can see naay obligation sa taas. And then silang agreement is nag-set sila og period or term. So it could be date, for example, August 11, 2026, or kaya event like birthday, Christmas, and so on. Wherein, if maabot gani ni sila, like kaninga date, like August 11, maabot na si August 11, or maabot ning birthday niya or Christmas, kaya it could either dito pa mag-start ilang obligation or mahimong demandable, or dito na mag-end ilang obligation or mahimo, or ma-terminate na jud siya completely. So, sa ni si start obligation ug si end obligation diri is dili sila connected ha. They are different. Lahi sila og situation. So, si obligation is it could be daw naa siya fix nga date or exact date ba wherein if maabot to siya nga date kay dito pa lang mahimong demandable ang obligation. And pwede po siya nga ang obligation is through solitary period, which is ang obligation is mag-start dayon siya immediately and then ma-terminate lang siya later on sa katong na-set nga period. So, ma-explain ako na siya thoroughly later, because naa na siya right terms. So, now let's define what a day certain mean. So, ang day certain, it refers to a future time or future event, which is sure jud siya nga mahitabo in the future. From the word certain, meaning 100% jud siya nga mahitabo in the future. Nakabutan din although it may not be known when. Meaning, miskan pag wala ta kabalo kung kanus-a siya mahitabo, is mahitabo jud gihapon siya. Sure jud siya nga mahitabo sa tua. Miskan wala ta kabalo kung kanus-a. So, let's say for example, atong death. Diba? Wala ta kabalo kung kanus-a siya mahitabo. So, it could be ugma, next week, next month, next year. So, wala ta kabalo. But sure jud ta nga mahitabo jud siya sa tua. Like, maabot jud ang time nga, mamatay man jud ta at the end. So, inana ang day certain. Next is uncertainty. So, from the word uncertainty, it means it may happen or it may not happen. Dili sure ba kung mahitabo ba jud to siya or dili siya mahitabo. So, here ang giingon diri is if ang katong giset daw nga date or event is kanang dili daw sure kung mahitabo or dili ba siya mahitabo, then dili na daw siya matawag og period. Mahulog na daw siya as condition. Conditional obligation. So, si conditional obligation, diba, is nag-base siya sa future uncertain event. Meaning, kato siya nga event is it may happen or it may not happen. So, sa conditional obligation sa diba is ang obligation is mag-arise lang siya once nga na-fulfill ang condition. So, if na-fulfill ang condition, mag-arise ang obligation. Pero, if wala na-fulfill, then, walay obligation. I-treat as if walay nag-exist nga obligation because wala man na-fulfill. So, now, let's define period or term. So, si period or term, it refers to a future date or future event that is sure jud siya nga mahitabo in the future. Wherein if maabot ganito siya or mag-arrive na ganito siya nga
date or event is it could either ditoa pa mag-start ang isa ka obligation or mahimong demandable or ditoa na mag-end ang isa ka obligation or ma-terminate. So, in simplest term, no, si period or si term, sila mismo si date o si event. Siya ang magbuot, si period ang magbuot o si period ang basihan sa isa ka obligation kung kanus-a siya mag-start or kung kanus-a siya mag-end. So, I've mentioned nga si date mismo o si event, si period, right? So, let's put it this way. So, for example, si date. Sa date ni siya nga example. Leo borrowed 5,000 from Anna and he will pay it on May 1, 2026. So, i-identify na to si obligation diri og si period. So, ang obligation ni diri is si bayaran ni Leo si Ana, mao na siya ang obligation. So, kung asa man ang period. So, ang period diriya is ang date mismo, which is si May 1, 2026. Mao mismo si period or term diriya nga situation. So, what if event na pud siya? So, for example, I will give you 10,000 on your birthday. So, ato na po siyang i-identify. Si obligation diri is hatagan kaniya og 10,000. Unya, asa man si period diri Of course, si birthday, si event. Siya mismo si period. So, inana siya. So, since na-explain na nako silang duha, karon i-distinguish na to sila. I-differentiate na to silang duha. So, first is as to fulfillment. So, si period daw no is a certain event. Meaning nga, mahitabo jud siya. 100% nga mahitabo siya, no doubt. So, miskan pa dag wala ta kabalo kung kanus-a, but mahitabo jud siya. Like, para to sa example na ako gaganiya, tong death, tong kamatayon, wala ta kabalo kung kanus-a siya mahitabo, pero kabalo ta nga mahitabo jud siya, moabot jud siya nga time. So, certain event siya. On the other hand, si condition is uncertain event. It may happen or it may not happen. Pwede nga mahitabo siya, pwede dili siya mahitabo. So, dahil siya ma-differentiate sa as to fulfillment, no? Si period is certain siya, whereas si condition is uncertain. So, second is as to time. So, si period daw is nag-refer lang daw siya sa future, mga future event o future date. So, meaning, mahitabo pa lang siya sunod. Whereas si condition is pwede daw siya both. It could be, pwede siya mag-refer sa future, pwede po siya mag-refer sa past. So, for example, sa future nga condition is, kung madaog kog loto, is tatagan tikag 500 pesos. So, di ba ang loto is mahitabo pa man jud na siya later. Later pa man ang announcement ana. So, pa-future siya. Sa future pa man niya mahibal-an if madaog ba siya or dili. So, karon sa past na pud ta. So, in what way man no nga mahimong condition si past event. So, dapat sa past event no is dapat unknown siya sa both parties nga involved. Meaning, katong naghatag og condition o katong gi-conditionahan or katong kiyatagan og condition is dapat wala sila kabalo ba kung nahitabo ba jud siya or wala ba siya nahitabo. Wala sa kabalo. Uncertain silang duha. So, from the word past no, meaning nahitabo na tong event. Human na siya. So, for example, di ba, for example, sa mga LET exam, di ba ang LET exam is mag-exam ka una bago nimo mahibalan ang result. So, mga pila pa ka months or kaya years, I don't know. For example, si Casey. Si Casey, kaya nag-exam siya og LET exam 4 months ago. So, nahitabo na siya 4 months ago, man na ang LET exam. Tapos today, ningon si Kent. Ningon si Kent kay Casey nga, Casey, if makapasar ka tong LET exam, hatagan ti ka og 10 million. Ana si Kent. So, as you can see, sa condition ni Kent is, ang iyahang ginamin nga event is katong past. Nahitabo na siya, which is ang LET exam. So, ang gina-refer sa condition ni Kent nga event is pa-past. Nahitabo na siya. Pero wala pa sa kabalo kung unsa joy result. Nakapasar ba si Casey or wala ba siya nakapasar? Diba? Uncertain pa silang duha. Ang pinaka-importante magod sa condition is na ay uncertainty. Kay if wala, then dili na siya matawag condition. So for example, si Casey nakaibalo na day siya nga nakapasar siya.
Tapos naghatag si Kent og condition in ato din. Pero kabalo na siya nga daog siya. Pero si Kent wala pa kabalo. So dili na siya matawag og condition because wala na may uncertainty. So the third one is as to influence on the obligation. So si period naman diri is si period daw it only sets the time kung kanus-a daw mag-start ug mag-end ang obligation. So if sa suspensive daw is dili daw niya gina-stop ba or dili niya gina-prevent ang birth or ang pag-start sa ka-obligation. Sadyang ginahulat lang jud niya tung certain time or exact time or date nga giset sa both parties para dito up na jud magsugod ilahang obligation. Sa resolutory naman is dili daw pasabot nga nahuman na, di ba sir? Sa resolutory manggod is i-end na dito ba? Ma-end na dito ang isa ka agreement or nahuman na lang obligation. Dili ada sa resolutory kay dili daw pasabot nga nahuman ng isa ka obligation is dili wala na daw siya nag-exist or dili daw siya valid or dili siya tinuod. Because kato manggod siya nga tong agreement nila is nag-exist man jud siya tung wala pa nag-expire ilaha or wala pa na-terminate ilang obligation. Valid siya ato. So tinuod gyapon siya nag-exist gihapon siya. On the other hand naman si condition daw is it causes an obligation either to arise or to cease. It means na it can make the obligation starts or ends. So, di ba, as I've mentioned kaganiha, if na-fulfill ang condition, of course, mag-arise ang obligation. And if wala na-fulfill ang condition, then walay obligation. Dili siya mag-exist. Mag-end ang obligation. So, the fourth one is as to effect when left to debtor's will. So, dirian naman is si debtor mismo ang magbuot or mag-control sa time or sa event. Sa period, diri sa period is si debtor mismo ang mag-decide or magbuot ba kung kanus-an niya i-fulfill iyahang obligation. So si obligation diri is still valid. Kay buhaton man gihapon niya, pero siya magbuot kung kanus-an niya buhaton. So si court diri is pwede siya mo step in. If in case nga kanang ma-observe nila ba nga dili lagi reasonable iyahang date nga kanang magbayad siya. For example is, I will pay you when I want. So, mubayad siya, pero nara siya kung kanus-an niya gusto. So, si court will say, you must pay within reasonable time. So, it could be, dapat weekly ka magbayad, dapat monthly ka magbayad. Dili lang kung kanus-an mo siya gustuhon. So, diri sa period is valid gihapon ang obligation because buhaton man gihapon siya. Sadyang si debtor lang jud ang magbuot kung kanus-an niya i-fulfill iyang obligation. Whereas, si condition is, si debtor diri is, siya ang magbuot kung i-fulfill ba niya or dili niya i-fulfill iyahang condition. So, si obligation diri is, invalid na siya. Pwede kayo niya dili buhaton niyang obligation. Kay pwede man naman siya choice nga ing ato. For example, I will pay you if I feel like it. So, what if dili niya feel nga mubayad? So, of course, dili siya mubayad. Hindi man niya feel. Right? Meaning, dili sa condition, walay real obligation or commitment ang debtor. Kaya pwede na kayo niya daganan iyahang obligation. Kaya pwede naman niya i-fulfill, pwede na po niya dili i-fulfill. And lastly is the fifth one, which is as to retroactivity of effects. So, when we say retroactivity of effects, it means nga kanang pag nagway mahitabo karon kay ang iyahang effect is murag mubalik siya sa past. Mubalik siya sa pinaka una, something like that. So sa period daw is wala daw siya retroactive effect. So of course, si period ba is pa future, di ba siya may pa forward siya. Nagatalk siya for future event. And also, the iyang obligation is mag-take effect raman once nga maabot tong future event or future date nga ilang gi-set. Dili siya mabalik sa past. So, wala retroactive effect. While, si condition is na siya retroactive effect. So, in what way man? So, for example, January karon. Tapos, si karon naghatag siya og condition kay Penales. Tingon siya kay Penales nga, if makagraduate ka sa December 2, kay hatagan ti kag 10K. Again, January siya naghatag og condition and December
pamahitabo dapat ang condition. Tapos, pagka December 2 is na-fulfill ni Penales ang condition ni Caro, which is nakagraduate siya, na-fulfill niya. So, once na-fulfill ang condition is i-consider na ni law nga gikan pa lang January is nanay obligation si Caro kay Penales, which is ihatag ang 10K. However, need lang jud og confirmation if nabuhat ba ni Penales ang iyahang condition or wala. Like nakagraduate ba si Penales or wala. If na-fulfill ang condition karon is ang effect niya is magbubalik siya sa pinakauna, which is tong gikan pa lang sa paghatag sa condition. Murag naa na dayoy epekto siya gikan pa lang sa paghatag sa condition. So, like a condition daw no, a period must be possible. If si period daw is impossible daw siya, then si obligation is void. Meaning, mawalang bisa si obligation. So, example of impossible period. So, the first one is setting a deadline to pay rent on February 30. So, namatay February 30? Nag-exist ba ang February 30 sa calendar? Diba? Dili man. So, impossible kayo siya. Di na nun ka makabayad, ana. Lugi kayo ang katong nagaparenta sa imuha. The second one is promising to build a house in 24 hours. So, it is very unrealistic, no? Impossible kayo siya. Wala man siguro inana kapaspas nga maghimo og kanang balay, right? So, dapat jud possible jud ang imuhang period nga iset. Here is the requisites for a valid period or term. Para matawag siya valid nga period or term is dapat ma-follow ni siya. So, A, it must refer to the future. So, dapat wala pa siya nahitabo. Mahitabo pa lang siya in the future. Ang katong giset niyo nga period. The second one is it must be certain but can be extended. So, from the word certain, no, dapat sure jud siya nga mahitabo in the future. And also, pwede daw siya ma-extend. Basta na ay mutual agreement sa both parties nga i-extend nila ilahang period. And lastly is the C, it must be physically and legally possible. Meaning, it should be something na mahitabo siya in real life. And also, ginaalaw po siya sa law. Otherwise, if wala ni sila, wala ni gi-follow ning tulo ka buok, then ma-void ang obligation. Mawalang bisa si obligation. So now, let's proceed to the kinds of period or term. So naay duha ka buok. The first one is the suspensive period or the ex-die. So the obligation begins only from a day certain upon the arrival of period. So sa suspensive period or ex-die is mahimo lang demandable ang isa ka obligation or dira lang mag-start ang obligation once nga maabot tong period or katong exact date or exact event nga giset sa both parties. Like, hulaton niya ba nga maabot pagod tong date, hulaton sa niya tong event nga mag-arrive bago mag-start ilahang obligation or bago mahimong demandable ilahang obligation. So, what if wala pa naabot ang katong period nga ilahang na sabutan? Mahimo na ba siyang demandable? Of course not. Dili pa siya demandable. As I've said, kailangan nila hulaton nga ma-arrive tong giset nila nga exact date. Kay dito pa man magsugod ilahang obligation jud. So, for example, si Joey daw, nag-promise daw siya nga suportaan niya si Rachel pag mamatay na ang papa ni Rachel. So, which means ang obligation ni Joey is mag-start lang or mag-arise lang once nga mamatay na ang papa ni Rachel. What if wala pa namatay ang papa ni Rachel? Of course, dili pa mag-start ang obligation ni Joey, dili pa siya may demandable. Kay mo man ang iyahang giset nga event. Like if pagmamatay na ang papa ni Rachel, of course, dito pa lang may demandable or magsugod iyang obligation once nga maabot to. So, another example no is, kundahay si Jushel na siya'y utang kay Jella. And then, si Jushel, ningon siya kay Jella nga, I will pay you 30 days from today. Meaning, magbayad si Jushel pagka 30 days pa. Dala pa siya mo bayad. And then, agree si Jella na sila agreement. So, what if pagka 29 days,
Nana by right si Jella nga mo-demand kay Jushel og payment? Of course not. Kay kailangan pa niya hulaton nga mag 30 days. Kay mo man ilang na sabutan. So, let's proceed to the second one, which is the resolutory period or indem. So, the obligation is valid up to a day certain and terminates upon arrival of the period. So, si resolutory period or indem naman is mag-start dayon iyahang obligation. Like, after sa agreement sa both parties, start dayon ilang obligation ba? And then, mag-end ilahang obligation sa giset nga period. Katong giset nila nga date or event, if maabot na gito dito na mag-end or ma-terminate ilahang obligation. For example, si Joey nag-promise siya nga suportaan si Rachel hantod sa mag-majority age siya, hantod mag-18 siya ba? Which means, ang obligation ni Joey is magsugod siya gikan sa pag-promise niya. Pag-promise lang niya nga suportaan niya si Rachel is nag-start na daw niyang obligation dito hantod sa mag-18. Gikan sa pag-promise, nagsugod na yung obligation hantod sa mag-18 si Rachel. And then, pagka-18 pud ni Rachel is ma-terminate pud iyahang obligation. Mag-stop na yung obligation. Kay mao ra man iyahang promise. Mao man iyang gi-set nga period, which is if mag-18 na si Rachel. Another example no is, nguntahay si Vincent. Maingon siya kay Aaron nga, I will give you 500 a month until the end of the year. Nguntahay, January to nag-ingon si Vincent ato nga. So, of course, gikan January is maghatag si Vincent hantod sa mahuman ang year. Sa katong 12 months is maghatag siya 500 kay Aaron. And then, mag-end lang iyang obligation once mahuman na ang 1 year. Kaya mao man iyang giset nga period. So, again, after pa lang sa promise, is mag-start na dayon ilang obligation and then mag-end siya sa katong period nga ilahang gi-set. So, i-differentiate na to si suspensive o si resolutory period, no? Para mas masabtan na to siya. So, si suspensive period is, di ba, hulaton pa niya tong period or katong date nga giset bago mag-start iyahang obligation. Si resolutory naman is mag-start dayon iyahang obligation. Like, wala na hulaton, ditso na dayon after sa agreement. So, different sila, no? So, sa suspensive, ang period nga ginaset dito is kung kanus mag-start ang obligation. Whereas, sa resolutory naman, ang ginaset nga period diri is kung kanus mag-end ang obligation. So, para mas klaro siya sa inyo ha. So, next is according to source. So, naatay tulo ka sources, no? So, the first one is legal period. So, diri sa legal period, no, is si law mismo ang mag-provide or magbuot sa period. For example, ano is kanang sa tax. Diba? Si law man mismo ang nagabuot kung kanus ang mag-collect og tax sa mga employees. Next is conventional or voluntary period. So, diri sa conventional or voluntary period is ang both parties mismo ang mag-decide. Sila ang magbuot sa period nga gusto nila. So, between parties lang ni siya. And lastly is the C, which is the judicial period, meaning si court mismo ang nag-decide sa period. So, dali na kayo siya, no? So, the A, legal period, is si law mismo ang nag-decide sa period. Conventional or voluntary period is ang both parties. And the C is the judicial period, which is ang court mismo ang nag-decide. So, next is according to definiteness. So, naatay duha. So, the first one is the definite period. So, diri sa definite period is naay fix nga date or event. Like, kabalo ka ba kung kanus siya mahitabo. For example, the debt shall be paid on March 15, 2024. So, kabalo ta kung kanus siya mahitabo. Known iyahang date. March 15, 2024. Meaning, known siya and fixed. Like, makabalo ta kung kanus siya mahitabo. So, the second one, no, is the indefinite period. So, kabaliktaran siya ni definite period. Because the DA is walay fix nga date
And also, wala pud ta kabalo kung kanus siya mahitabo. Pero, mas wala ta kabalo kung kanus siya mahitabo is sure jud siya nga mahitabo in the future. So, napoy mga instances no sa kanang mga agreement goods sa mga parties is kanang nag-mention sila og period pero wala sila gibutang kung unsa ang exact date na mga instances nga nana. So, pwede pud mag step in si court. Pwede niya na i-fix nga problem. Pwede siya ang mubutang mismo sa date sa inyuhang period. So, for example na lang anang indefinite period no is payment will be made upon the debtor's retirement. So, wala ta kabalo kung kanus mahitabo iyahang retirement. Pero, kabalo ta nga mo, abot jud na siya nga time nga mo retire tong debtor. So, inana si indefinite period. Wala ta kabalo kung kanus jud siya mahitabo, pero mahitabo siya. So, while daw no nga ang period is nagaset daw siya og time kung kanus daw mag-start or mag-end ang isa ka obligation, na jud ay mga circumstances wherein ma-temporarily affect ang running of those periods. So, nay duha ka reason. So, the first one is suspension of period. So, diri sa suspension of period no is ma-temporarily suspend or ma-temporarily stop ang isa ka obligation kung naay fortuitous event or force majeure nga mahitabo. So, if naay mahitabo ngayon ana no, is dili pwede nga pugso ni creditor si debtor nga buhaton niya iyahang obligation. So, si debtor dira is pahulay sa siya for the meantime. Suspended iyahang obligation. But it doesn't mean nga mawala na pud yung obligation na ma-extinguish. Nagyapon iyahang obligation. Sadyang nag-stop sa jud. And then, after anang disturbance, pag man atong fortuitous event or force majeure, edi mubalik iyang obligation. So, for example, si Justin is na siya'y utang kay Carlo nga money. Tapos, si Justin, nag-promise siya kay Carlo nga, bayaran nako akong utang sa imuha every week for 6 months. And then, isugot si Carlo. Ni siya, yes, sige, pwede. Tapos, one day, nabanggaan si Justin, which is nag-result og dili siya maka-work for 3 weeks. So, of course, si Carlo ato as a creditor, dili siya pwede mamugos kay Justin nga bayaran or buhaton niya iyang obligation. Kaya di man siya makatrabaho. So, ang mabuhat dira is masuspend sa ang katong utang or masuspend sa ang period sa utang ni Justin. Pero dili mawala iyahang utang, sadyang na-stop lang. And then, if after recovery, maayo na siya, edi, mubalik na po siya sa payment schedule. Balik na po siya sa obligation, which is bayad siya every week for 6 months kay Carlo. So, the second one is the effect of moratorium laws. Ang mag-temporarily suspend na diri is si government. Si government na di mismo ang mag-temporarily suspend sa pagbuhat og performance or pagbuhat sa obligation. It is because kanang pag naagoy mga economic crisis or kaya kanang emergencies like in ana. So same gyapon siya tong suspension of period no, masuspend ang obligation pero it doesn't mean nga mawala na siya. Mubalik gyapon siya after sa mga disturbance. For example, si Dave naa siya'y home loan sa bank. Tapos, naay bagyo nga naabot, perting kusuga. And nag-result siya nga nawalan og trabaho si Dave. So, lisod kayo ang kinabuhi. So, ang gobyerno or ang government is nag-announce sila nga isuspend sa ang loan payments for 3 months sa mga affected areas. So, appeal si Dave dito sa affected nga people or areas. So, meaning, si Dave, dili siya need magbayad o katong home loan niya for 3 months. Suspended sa ato iyahang pagbayad sa utang. And also, wala siya'y penalty or interest nga madugang because wala niya pagbayad. And also, after 3 months, once nga ma-okay na gani, after 3 months naman di ba itong giingon sa government. So, after 3 months, pag mahuman tong suspension is, mubalik gihapon si Dave og buhat sa iyahang obligation which is magpadayon siyang bayad sa iyahang home loan nga bank. So, suspension of period no is between parties lang pud na siya.
Whereas si moratorium laws is for public. Like kanang mga people nga naapektuhan ba sa mga to emergencies o economic crisis. So now, let's proceed to the Article 1194. So, ang Article 1194 no kay connected gyapon siya sa obligation with a period because na ay exact date or exact event day akong kanus aniya dapat buhaton iyahang obligation. However, before pa man niya mabuhat or before pa ni arrive tong period, kung kanus-an niya dapat buhaton ng obligation, itong butang nga involved is nawala, na-deteriorate or na-damage or na-improve. So, if na may nahitabuan nino is, sundon doon na to ang rules sa Article 1189. So, na-discuss na ni siya sa lesson 10, but i-discuss na po na ko siya balik. So, in case nga nawala ang isa ka butang, so nawala ang butang dariya or na-loss. So, if walay sala si debtor, ang obligation is ma-extinguish. Like, fortuitous event siya ba, wala joy gibuhat si debtor para wala tong butang. So, ma-stop ilahang obligation. So, for example, you promise to sell a car but it is destroyed by a natural disaster before delivery. So, let's say, baha. Like, kanang kusog kayo ang ulan no niya. Nagbaha. Tapos katong car nga iya dapat i-deliver is na anod and then wala na kita. So, si debtor ato is dili na niya need nga i-deliver to. Kaya nawala na gud siya. Dili naman siya ma-puslan. So, ma-extinguish ang iyahang obligation. So, the second one naman is if naay sala si debtor. Of course, si debtor liable siya and need niya magbayad for damages. So, for example, you promise to deliver a laptop but you carelessly drop and break it before giving it to the buyer. Meaning, nanay negligent si debtor. So, of course, liable siya. Kailangan niya to ilisan or bayaran niya ang katong laptop. Pay for the loss. So, the next one is ma-deteriorate ang katong thing. So, ang deteriorate, no, in other word, is kanang ma-damage. Meaning, naa pa ang butang, pero ang value niya is ni-depreciate na siya. Nibaba na yung value because sa damage. So, without fault of debtor. So, walay sala si debtor, then si creditor ang mag-bear sa loss. So, for example, giparent mo imong bike sa imong friend and the tires wear out a little from normal use. So imong friend is gigamit lang gud niya, ordinary use lang ba? And then, naguba lang og kalit ang katong tires niya. Like, walay sala si friend. So, si friend nimo is dili niya kailangan magbayad sa imuha. Kay wala man siya sala. Gigamit lang man niya normally ang imuhang bike. So, of course, ikaw as creditor is, ikaw ang mag-bear sa loss. Kay naguba man imuhang bike. So, next is, if naay fault si debtor, na siya'y sala. So, the creditor may rescind the obligation with damages or demand fulfillment with damages. So, ang rescind, no, in other words, is i-cancel or cancellation na siya. So, for example, you loan a camera to a friend. Nag-loan ka camera sa mong friend. And then, nahulog niya or naguba niya ang katong giloan nimo nga camera. So, ikaw as a creditor, is pwede nimo i-cancel ang loan plus mag-claim kag damages or mag-i-demand nimo nga ayuhon nila to but also magpabayad po kag damages. So, again, pwede nimo siya cancel plus damages or kaya mag-i-demand nimo nga ipaayo siya o magpabayad pug ka. And lastly no is if ma-improve ang katong thing. So, if ang improvement sa isa ka thing is by its nature or normal lang siya, then the improvements benefits the creditor. So, for example, you lend someone your plant and it grows more leaves or flowers. So, normal lang siya, no? Normal lang siya nga improvements. So, of course, si borrower is makabenefit siya sa extra growth. Siya ang nakabenefit sa extra growth sa katong plant. So, what if at the expense of the debtor? So, the debtor cannot claim extra, only rights similar to usufructuary. So, meaning si
Si debtor dira is nakagasto siya. So, for example, para mas masabtan, no? Si Miko is nagaparent siya og apartment. Tapos si Charles is siya ang nagrenta sa apartment ni Miko. And then, si Charles, without the permission of Miko, is gipinturahan niya ang apartment, giayo ang ceiling, and so on. Like, nigasto jud siya taman, gi-renovate jud niya ang apartment. Tapos, napay karapatan si Charles nga mag-demand kay Miko og payment sa iyang tanan na gasto? Of course not. Wala siya karapatan nga mag-demand kay Miko because in the first place pa lang wala man sila agreement. And isa pa, mura siya, if iyan ang buhaton is murag mahulog siya force charge kay Miko. So ang mabuhat na lang ni Charles dira is atong usufructuary, which is i-enjoy niya or gamiton niya tong improvement nga gibuhat niya. Mo na lang iyang mabuhat. So that ends my discussion or my part, the article 1193 and 1194. So let's proceed to the next reporter. Good afternoon, everyone. My topic is all about Article 1195 and Article 1196. Ang Article 1196 is nakay-utang pero dili pa due date. It's about paying or giving something too early by mistake. Pwede na nimo siya makuha og balik. Why? Because the other person was not yet supposed to receive it. This is similar to solution indebity. Is for example, nagbayad ko og old na utang sa store 1K. Tapos ang nakabutang dito sa ilang record kay nakabayad na ko. So nakapaid na ko by mistake. Dapat katong 1K kay ibalik nila sa ako kay wala naman ko'y obligation kay nabayaran na nako. Ang article on solution indebity is 2154 is about what is received by mistake must be returned. Ang example anang article 1195 is nakoy utang 1,000 tapos ang due date niya is sa June 1. Nabayad ko sa April 1 because I thought nga due date na sa akong utang. So, mistake akong pagbayad. So, unsa kung pwede mabuhat? Makuha na ko ako ang 1,000 plus interest if igamit nila akong kwarta. And the next one is payment before arrival of period. Article 1195 says that it applies only when the obligation is to give something like money or property. If someone pays or gives before the due date by mistake, they are allowed to get it back. Ang Article 1195 is similar siya sa Article 1188 Paragraph 2 because kaning duha ka article ginaalaw ka nga makuha og balik ug unsay imong gihatag too early by mistake. Ang Article 1195 is too early before the due date and ang Article 1188 is too early before condition happen. Then the next one is debtor presumed aware of the period. The law assume na kabalo na ka kung kanusa ang due date sa payment. So, if nagbayad ka og early, the law thinks na kabalo ka nga dili pa due date karon pero nibayad japon ka. But if you say nga wala ka kabalo, kailangan mo siya patunayan. Like, for example, ako nakoy utang sa akong friend 10,000. Tapos, ang due date niya is sa December 31, karon nga year. But nagbayad ko siya og early sa December 31 last year. So, unsa man akong pwede makuha? Ang pwede na ko ma-recover is ako ang 10,000 and ang interest na 600 for 6 months at 12%. But if ang utang is already due, dili na ko makuha og balik ang kwarta. Ang interest na lang if applicable. If kabalo ko kung kanusa ang date, dili gyapon ako siya ma-recover. Because if the debt is already due, dili na mag-get back ang kwarta. Only na lang ang interest if applicable. If kabalo ko kung kanusa ang due date, dili na po na ko siya ma-recover. Because the law assumes nga ako is na-gave up na ko sa akong right para mag-wait sa due date and gitreat na ko nga ang ako ang utang is already due. The next one is no recovery in personal obligation. Article 1195 does not apply to personal obligations to do or not to do.
because if ang person nabuhat na niyang kana nga service, it cannot be taken back. And if the act is not done, nothing to recover or nothing to take back. Pwede nimo ma-recover ang money and things, but dili nimo pwede ma-recover ang actions. And the next one is Article 1196. Ang Article 1196 is if there is a deadline in an agreement, it is usually for the benefit of both the borrower and the lender, or the creditor or sa debtor. Ang debtor is dili siya ma-force nga magbayad siya og early, and ang creditor dili siya makademand og payment early. Dapat ang creditor o debtor i-respect nila og unsa ilang giagrihan nga time or date. Like for example, nanghiram ko og 5,000 ay nag-agree ko nga magbayad ko sa December 1. The creator dili siya makademand sa kuha og payment October 1 pa lang. Tapos ako nga debtor is dili ko maka-insist nga magbayad ko og early if ang creditor i-refuse niya ang early payment. Pwede ko mag-offer na magbayad ko og early, but ang creditor dili siya required nga dawaton. If kaming duha na may agreement, then ang early payment is allowed. But naay mga exemption. The period may be only for one side. Ang deadline is made siya para maka-benefit sa debtor lang ba or sa creditor or wala sa duha. Like for example, for the debtor only, giingnan ko nga pwede ko magbayad anytime within 1 year. So, ako nga debtor is maka-benefit ko because maka-choose ko kung kanusa ko magbayad, early ba or later within the period. And the example for the creditor only is, ang creditor pautang ko niya og kwarta, tapos ana siya nga magbayad ko immediately if magdemand siya sa ako within 6 months. So, ang creditor, maka-benefit siya because ang creditor maka-demand siya og payment anytime within the period. The next one is presumption as the benefit of period. If there is a deadline, it is for both sides, sa creditor o sa debtor. So, kailangan nila nang i-follow. Like, for example, nanghiram ko og 5,000. Tapos, ang due date niya is sa December 31. If gusto ko magbayad sa October, ang creditor, pwede siya mag-say og no. And if ang creditor sad, gusto siya nga magbayad ko sa November, pwede sad ko modili. Why? Because ang deadline is para man to sa mo ang duha. So, no one can change it alone. Dapat kaming duha na may agreement if gusto mi na pwede magbayad og early, or i-change ang date, then allowed na siya. Then the next one is the presumption of course is rebuttable. The rule can be changed if there is proof or agreement. Like for example, ako is magbayad ko og utang na 10,000 sa akong friend sa December 31 with interest. Ako is dili ko makapay og early unless kato akong friend is ni agree. Tapos, kato sa lang ako ang friend, dili siya maka-force nga magbayad ko early. Why? Because the deadline is para man to sa among duha. Kato ako ang friend is gusto siya maka-earn og interest, tapos ako gusto ko og more time para mabayaran ako siya sa akong utang. So, no one can change the date alone. Dapat kaming duha is naami agreement. Then the next one is exemption to the general rule. Ang general rule dira is ang both people is dapat mag-wait sila sa deadline. Tapos sa exemption is they agree that only one lang ang makakontrol sa time. Ang creditor ba or ang debtor. Like diri sa term is for the benefit of the debtor alone. Ang deadline is only lang siya for the debtor or sa borrower. Dili siya ma-force na magbayad og early, but pwede siya magbayad og early if gusto siya. Then, for example, ako is nanghiram ko og 1,000, tapos pabayaran sa ako within 1 year without interest.
pwede ko makabayad anytime but ang lender dili siya maka-force na pabayaron ko before 1 year. Tapos akong na debtor is free ko to pay early but not force. And the second one is term is for the benefit of the creditor alone. A term or deadline is for the creditor's advantage. Ang creditor pwede siya maka-choose nga mag-wait ba siya or mag-demand ba siya og payment early. Tapos ang debtor dapat mag-follow siya sa gi-agree nila nga time or date, and ang debtor dili siya maka-force og early payment. Like for example, ako nanghiram ko og 1K sa akong friend, tapos ang payment due niya kay sa December 31. Ang katong creditor, which is akong friend, is pwede siya maka-ask sa payment anytime before December 31. Tapos ako na debtor, dapat mag-wait ko and di din ako i-force ang friend na i-accept akong payment early. So that's all of my part. Thank you. So, good day everyone. So, today I will discuss the Article 1197 and Article 1198. So, si Article 1197 talks about kung kanusa siya allowed mag-set og period or deadline. So, this applies in situation where if ang contract kay wala nag-state og period pero sa contract kay intended na naay period. Ug si court allowed pud siya pag ang obligation kay nagde kay nagdepende na kay debtor. So, in this case, the court intervened not to create a new contract, but only to determine the period that the parties most likely intended when they entered into the obligation. Once the court fixed the period, the term become final and cannot be changed unless si creditor o si creditor o si debtor is nag-agree na nag-agree o both sila is nag-agree na i-extend ang period. So, next is as a general rule, court do not have the authority to fix period because the court are not allowed to make contract from the parties. They intervene only in special situation where clarification is necessary to make the obligation enforceable, like a period was intended but not specific, or the obligation depend on the debtor will. So Article 1197 exception to the general rule. So now I explain the exception under sa Article 1197. As discussion earlier, court generally do not fix the period of obligation because they are not allowed to create a contract from the parties. However, the law recognizes two important exceptions where the court is authorized to fix the period. So, first exception is when a period is intended but not stated. State. So, the first situation The first situation is if sa contract wala nag-state og period but it is clear from the nature of the obligation that the parties intended to have a period. So, in this case, the court may determine and fix a reasonable time for performance.
Example, si D nag-agree to construct a house for C, but no deadline was agreed upon. Since construction of a house cannot last indefinitely, so the court may fix a reasonable period within which the house must be completed. So second exception is when the period depend on will of the doctor. So this situation kay under siya sa katong Article 1180 na where a debtor promise to pay when he has the means or when he wants. So because no definite date or proper date to prove ay wala siya date na kuan jud ba kanus siya magbayad, the creditor may be forced to wait indefinitely. To prevent the injustice, the law ang law daw is i-allow niya ang court to intervene and fix a definite period. Like example, si D nag-promise to pay C when he wants. In this situation, the court will fix a specific deadline to protect the creditor and make the obligation enforceable. Article 1198 Loss of Period. So, this article explains when the debtor lost the right to use the period. So, the creditor can demand payment immediately. First situation is when after the obligation has been contracted, he become insolvent unless he gave a guarantee or security for the debt. So, example is si D is na bankrupt before sa due date. So, si C can demand payment unless si D is maghatag siya og guarantee or security kay C. So, next is he when he does not furnish to the creditor the guarantees or security which he has promised. So, ang example sa number 2 is si D nag-promise siya sa iyang car na gamiton niya as security. But, wala niya na-deliver kasi. So, si C is pwede siya mag-demand of payment immediately. Third is, when by his own act, he has impaired said guarantees or security after their establishment and when through a fortuitous event they disappear unless he immediately gave new one equal satisfactory. So, ang example sa number 3 is kung tahay si D is gihatag niya ang ihang balay as security. But nagguba tungod sa fortuitous event or sa pana. So si C is pwede siya mag-demand of payment unless si D is mag-provide siya another security. Sa 4 naman is when the debtor violate any undertaking in consideration of which the creditor agree to the period. So example sa number 4 is si D is gihatagan siya og time ni C as long na mag-operate siya sa iyang store. So si D if si D mag-close siya tapos
Without valid reason, pwede siya mag-demand og payment immediately. Sa 5 naman is when the debtor attempt to abscond. So, sa 5, sa 5 is if si debtor daw is gitry niya na mag-escape sa iyahang payment o obligation. So, example is si D nagplano siya na mohawa o matog laing lugar. So, si C pwede siya mag-demand og immediate payment kang D. So, mato ang 5 situation na where the debtor lost the right to the period. So, after knowing the case of loss of the period, so mag-proceed ta sa general rule. As a general rule, an obligation cannot be demandable before the lapse of the period. So, this means the creditor must wait for the agreed time before asking payment sa debtor. So, example is si D agrees to pay C after 6 months. Si C is dili siya pwede mag-demand og bayad hantod wala naabot og 6 months. However, if any of the situation listed in Article 1198 happen like insolvency, failure to give security, or attempt to escape, the debtor lost the right to wait for the deadline. The time period is ignored and the obligation become immediately demandable. So example is Cindy is supposed to pay in 1 year. So, but after sa 3 months, Cindy become insolvent o na-bankrupt siya. Because of that, si C pwede na siya mag-demand og payment immediately even na wala pa naabot og 1 year. So, marata na. The exceptions are based on the fact that the debtor might not be able to comply with his obligation. So, kani siya is the debtor lost the right to wait for the period in following cases. Number one is when the debtor become insolvent. So, this means the debtor no longer has financial capacity to pay his debt. In this situation, the creditor is no longer required to wait for the agreed period because there is already risk that the obligation will not be fulfilled. Number two is when the debtor does not furnish guarantees or securities promised. So, this happens when the debtor failed to provide the guarantee or collateral or security that he promised to give the creditor. Since the creditor agree to the period relying on the security, failure to provide it allow the creditor to demand payment at once. So, number three is when guarantees or securities given have been impaired or disappear. So, this happen when the security or collateral provided by the debtor is damaged or lost, especially if it is due to the debtor fault or negligence. So, because of this, the law allow the creditor to demand payment immediately.
even if the period has not yet expired o wala pa siya naabot sa period na ilang gisabutan. So, number four is when debtor violate an undertaking. So, this refers to situation where the debtor break a promise or condition that was part of the obligation. So, the undertaking is important because it is part of the trust between parties. If if the debtor violate it, it shows bad faith, which justify immediate demand by the creditor. Number five is when the debtor attempts to abscond. So, if the debtors try to escape or hide or leave to avoid fulfilling the obligation is the obligation. So, there is danger that the creditor will not be paid. So, si law is gi-allow niya na immediate demand for payment. So, mga to ang last, no? So si Article 1198 means that even if there is still time to pay, the creditor may demand immediate payment when the debtor's ability or willingness to comply become doubtful. So, sa Article 1198 daw no is if si debtor daw is dili ay balay kanang kuan ba dili na niya gina fulfill ang iyang obligation. So, si creditor is pwede siya mag-demand og immediate payment sa debtor. So, that would be all for my report. Thank you.